25 de Mateo, el verso número 40. Matthew 25, verse 40. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. And it reads like this in the name of the Lord. Está en letras rojas en mi traducción, It's in red letters in my translation, indicando que Jesús está hablando en primera persona. indicating that the Lord is speaking in first person. Dice, y respondiendo el rey les dirás, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. And the king shall answer and say to them, I say to you, inasmuch as you have done it to one of the least of my brethren, you have done it to me. Quiero predicar por unos minutos sobre 5 razones por qué debemos servir. I want to speak or preach today about 5 reasons of why we must serve. ¿Por qué no cierra sus ojos y vamos a orar juntos en este momento? Why don't you close your eyes and let's pray together. Señor Jesucristo, venimos delante de ti en este día a darte la honra y a darte la gloria, Señor, que solo tú te mereces. Señor, te honramos, te necesitamos, Señor. Te pedimos en este día que abres a nuestra mente y corazón, Señor, por medio de tu palabra, en el nombre que es sobre todo nombre. In the name of Jesus we pray. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor Give a hand to the Lord, y puede tomar su asiento. and you may be seated. Servir a otros Serving others es como servir a Dios. is like serving God. Jesucristo lo dijo de esta manera. God said in this way, De cierto os digo que en cuanto lo hicieses a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicéis. Rather I say unto you, as if you've done it to the least of my brethren, you have done it unto me. El servicio, Serving el servir a otros and serving others es santidad. is holiness. Son parte de los mandamientos de Dios. It's part of the commandments of God. Es el propósito de Dios para nosotros. It's the purpose of God for us. Desde que nos formó, Since the day we were formed, desde que hizo la primera pareja en el huerto de Edén, when He first made the first couple in the Garden of Eden, es la evidencia it's the evidence de que hemos escudriñado la palabra de Dios. that we have searched out the Scripture. Es la evidencia It's the evidence de que hemos buscado a Dios en nuestro tiempo privado. that we have looked for God in our private time. Es ese deseo, It's that desire. es esa necesidad, It's that need. es ese entendimiento, That's understanding. es ese sentir That's the feeling de servir a otros. of serving others. Servir a otras personas Serving other people. no es algo automático en nuestras vidas. It's not something that comes automatic in our lives. Es algo que sucede It's something that occurs. porque estamos comenzando a digerir la palabra de Dios. It's something that occurs because we're beginning to search out Scripture. Porque hemos comenzado a entender It's because we began to understand de que el Dios infinito, that the infinite God, el Espíritu de Dios, the Spirit of God, el que lo ocupa todo en todo lugar, that occupies everything, el que fue desde antes de la creación, that was before creation, ese Dios todopoderoso, that all-powerful God, el eterno, the eternal, el infinito, the infinite one, el soberano, the Most High, un día decidió that one day He decided de manifestarse como uno de ustedes y de mi persona. He decided to manifest Himself like one of you and me, Y decidió venir a esta tierra, and decided to come to this land, en la tierra de Israel, and the land of Israel, y decidió servirnos. and decided to serve us, Y sirvió a sus discípulos. and He served His disciples, Y sirvió a gente necesitada. and He served people that were in need, Y sirvió a la gente que lo buscaba. and He served people that were looking for Him. Y cuando usted comprende eso, And when you understand this, de cómo Dios mismo how God Himself ha venido a este mundo had came to this world para enseñarnos to teach us a servirnos unos a to otros. serve one another. Si Él no escatimó ser alto, If He didn't esteem Himself to be si Él se greater, decidió levantarse del trono, if He decided to get up from His throne, si Él bajó aquí a esta if tierra He descended to this dirt y comer como nosotros, and eat like us y llorar como and nosotros, cry like us y sufrir como and nosotros, suffer like us, nosotros también tenemos que aprender we also must learn a poner nuestro orgullo a un lado, to put our pride a aside, poner nuestro egoísmo a un lado, to put our ego a aside, poner nuestra inmadurez a un lado, to put our lack of maturity a aside, poner nuestras necesidades a un lado put our personal needs aside, y a servirnos
unos a otros en el Señor. and serve each other in the name of the Lord. Denle un aplauso al Give a Señor. hand to the Lord. Uno de los propósitos de nuestras vidas One of the purpose for our lives es el servir. is to serve. Voltea a su vecino y dígale. Turn to your neighbor and tell them, Uno de los propósitos de tu vida one of the purposes in your life es de servir. is to serve. Marcos 8:35 dice, Mark 8:35 says, porque si solo les preocupara salvar la vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mí, está hablando Jesús, y por anunciar las buenas nuevas, entonces se salvarán. Esta es la traducción del lenguaje actual. for whosoever, Mark chapter 8 verse 35 says, for whosoever will save his life shall lose it, but so whosoever shall lose his life for my sake. And Jesus is speaking, he said, and the gospel, the same shall save it. This is what my King James Version says. Todo en la vida tiene un propósito. Everything in life has a purpose. Y cuando usted lo saca de ese propósito, And when you take it out of that purpose, a veces se comienza a oxidar, it begins to die. se comienza a morir, It begins to die. comienza a solamente ocupar espacio. It begins to only occupy space. El propósito de la dieta The purpose of a diet es de mejorar nuestra salud. is to get better with your health. Y si usted sigue la dieta rigurosamente And if you follow this diet rigorously, y va al gimnasio and you go to the gym, y hace lo que dice el entrenador and you do what the trainer's telling you y to do, cuenta sus calorías, and you count your calories, como dice mi entrenador, come más proteína que carbohidratos, how my trainer tells me, eat more protein than carbs, entonces va a mirar los resultados then you will see the difference. y la gordura va a comenzar a salir And the fatness will start y leaving. va a comenzar a bajar de peso And you're going to start losing y weight. su salud va a aumentar And your health is going to get better. y su presión va a aumentar And y su mal colesterol va a and your bad bajar. cholesterol will decrease. Porque es el propósito de una dieta, Because that's the purpose of a diet, de tener una buena salud. is to have a good health. El propósito de nuestros trabajos, The purpose of our work, de trabajar lunes a viernes por lo general, working Monday through Friday regularly, 40 horas a la semana por lo general, 40 hours a week generally 8 speaking, horas al día 8 hours a general, day generally, es de tener la capacidad is to be able to, de pagar los biles de la luz, is to pay the light bills, los biles del gas, gas los bills, carros, the cars, el bill de la casa, el mortgage, the mortgage payment, y algunos otros biles que haya, tarjetas de crédito, and more ropa, bills comida, like credit etcétera. cards, food, clothes. Ese es el propósito del trabajo. That's the purpose of a job. Por eso trabajamos. That's why we work. Esa es la función. That's our function. Y si el trabajo no hace su propósito And if our job doesn't work our function, y our no need, podemos pagar los biles, and we can't pay our bills, entonces ¿para qué trabajar? then why are we working? El propósito de la vida, The purpose of life, según la biología, according to biology, es la reproducción, is to reproduce, de que haya más seres humanos, so that there will be more human beings, que tengamos hijos y hijas, that we would have kids, que sean como nosotros, that they would be like us, pero no exactamente a nosotros. but not exactly like us. 23 cromosones del papá, 23 chromosomes from dad, 23 cromosones de mamá, 23 chromosomes from mom, un nuevo ser humano. a new living person. El propósito de la materia en el universo The purpose of material in the universities. es de que se encuentre un equilibrio un día. Oh, and the universe is so you could find equilibrium in life. Por eso existe el fuego, That's why you have fire. por eso existe el campo magnético, That's why you see the magnetic field. por eso existe la luz, That's why you see the light. por eso existe el viento, That's why you see the wind. por eso existen cometas, That's why you see por comets. eso el planeta rodea al sol, That's why you see the world revolving porque la around the sun. materia está buscando un equilibrio. Because the material world is trying to find an equilibrium. Todo en la vida, Everything in life, en esta tierra, everything in this earth, en este cosmos, in this en cosmos, este multiverso, in this universe, tiene un propósito. has a purpose. Y cuando usted y yo decidimos de seguir a Jesús, And when you and I decide to follow the Lord, el Señor reveló nuestro propósito. God revealed to us our purpose. Y nuestro propósito es el mismo propósito de Jesucristo. And our purpose is the same purpose that the Lord has. Que aprendamos a servirnos unos a otros That we will en el learn amor del to serve Señor. one another in the love of Christ. Denle un aplauso al Give a Señor. hand to the Lord. ¿Por qué debo de servir? Why should I serve? Porque cuando decidimos servir,
Because when we decide to serve, somos más we are more como Jesucristo like the Lord que en ningún otro momento en nuestras vidas. than any other time in our life. Mateo 20:28 dice, Matthew 20:28 says, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate a muchos. even as the Son of Man came not to be ministered to, but to minister and to give his life a ransom for many. Eso es lo que Mateo nos está diciendo, That's what Matthew is telling us. que Dios Todopoderoso se hizo carne, That our all-powerful God was made flesh. un ser humano con 206 huesos, A human with 216 bones, como usted y como yo, like you and I, en la parte del Medio Oriente. in the Middle East. Y él vino a servir. And he came to serve. Él vino a servir a la mujer que tenía the jar, el alabastro. He came to serve that lady with the alabaster box. Él vino a servirle a Pedro. He came to serve Peter. Él vino a servirle a Juan. He came to serve John. Él vino a servirle a sus He discípulos. came to serve his disciples, A mostrarles a ellos to show them la importancia the importance de servir unos a otros. to serve one another. De bajarse en su mente, como dicen en inglés, from your high horse. To lower yourself down, como dicen, de bajar del caballo al piso. Es un dicho en inglés. It's a saying in English. Porque lo único que te detiene de servirle uno a otro Because the only thing stopping you from serving one another es algo que Dios odia, is something that God hates. es algo que Dios rechaza. It's something that God rejects. Se llama en español orgullo. In English, it's called pride. Es lo único que nos detiene de servirnos unos a otros. That's the one thing that's stopping us from serving each other. Es de tener esa idea entre nuestros oídos It's having that idea between our ears de que somos más que la persona al lado de that we're nosotros. better than the person next to us. Pero todos somos imagen de Dios. But we're all image of God. Todos somos criaturas de Dios. We're all the creation of our No God. somos exactamente copias. We're not exactly copies. No somos exactamente iguales. We're not equal, Unos the same. altos, otros chaparros, Some are tall, unos short, blancos, otros some white, prietos, some dark, unos flacos, otros Some skinny, gordos, some fat, unos con ojos café, otros some con with ojos brown azul. eyes or blue eyes. Pero todos somos hechura suya. But we're all the work of the Lord. Y todos, Él murió por cada uno de nosotros. And God died for all of us. En el Gólgota, And the Golgotha, derramando su sangre por nosotros. pouring out his blood for each of us. Los mandamientos del Señor The commandments of God nos llevan a Jesucristo. lead us to the Lord A Christ. ser como Jesucristo. To be like the Lord. No tan solo de reconocer quién es el Mesías, Not just to recognize who the Messiah is, quién es el Cristo, who is the Christ, sino a llegar a un entendimiento, but to get to a level of understanding, de llegar a un caminar espiritual maduro, to come to a spiritual walk more mature, de llegar a la realización to come to the realization de que Él quiere que nosotros vivamos como Él vivió. that he wants us to live as he lived. Ese es el propósito de los mandamientos, That is the purpose of the commandments. de que usted entienda de que Él cumplió los mandamientos That you would understand that he fulfilled the commandments para que nosotros también los podamos cumplir So that- en nuestra vida personal. so that we ourselves could also complete the commandments in our lives. La santidad es algo que nos separa The holiness is something that separates us y nos enseña cómo ser luz and teaches us how to be the light en medio de un mundo que no conoce a Dios, in the midst of a world that doesn't know God. para mostrarle al mundo To show the world que está perdido that they're lost y de que hay un mejor camino and that there's a better way y de que hay una manera, un lado alternativo and that there's an alternative route we could take, para que puedan tener ellos la opción de escoger that they could make a choice de cómo vivir para Dios. how to live for God. Eso es lo que más me llamó la atención a mí. That's what caught to me the most attention. Hace 32 años cuando llegué al Señor, 32 years ago when I first came to the era un Lord, niño de 10 años I was a kid of 10 years old con chores with shorts, y una camisita. with a little shirt, Y llegué y me senté en esta iglesia, and I came and sat at this church, Templo Nueva Vida. a temple, New Life. Eran como 800 personas It was around 800 people, y estaban alabando y adorando al Señor. and they're worshiping
God. Y yo había crecido sin padre. And I was raised without a father Porque mi papá y mi mamá se separaron. because my mom and dad Y cuando separated. yo llegué y miré a papá, miré a las familias juntas. And when I came to church and I saw the families Y together, miré a los padres y a las madres juntas I con saw sus hijos. mom, dad together with their kids. Eso es lo que yo comencé a anhelar And para that's mí. what I began to desire for myself. Porque yo había crecido en el mundo, Because I was raised in the world, separado. separated. Me llamó la atención esa santidad. That called my attention, that holiness. Me llamó la atención cómo estaban vestidos los hermanos. That the way the brothers dressed grabbed my attention. En el mundo, In the world, y estoy hablando con adultos. and I'm speaking with the adults. En los adultos, perdón, en el mundo cuando crecí, When I was in the world, when I was growing up, I saw the adults. la gente se pone, casi no se pone ropa. They don't even put clothes on, almost. Hilos de ropa. Like tiny threads of clothes. Todo el mundo anda queriendo mostrar la máxima cantidad de cuerpo. Everybody trying to show off the most body or flesh they could show. Algunos pecho, Some the chest, otros otra parte, some other parts, otros piernas, some legs, otros usted sabe el pelo, some hair, otros nariz some the nose, o alguna otra cosa. or whatever, Pero anything cuando else. llegué a la iglesia, But when I got to the church, me di cuenta de que todos estaban vestidos diferente al I mundo. saw them that they were dressed differently from the world. Como un niño y Like- un visitante que llega a una iglesia. As a kid, as a visitor entering to a church, Me llamó la atención that caught my attention. que las mujeres no estaban tratando de enseñar sus piernas como en el mundo. That the ladies weren't trying to show off their legs as the world does. Me llamó la atención My attention was grabbed when de que las mujeres no estaban tratando de cortarse y ser de la moda de que el mundo dice que deben de ser. that they were trying to cut, I guess, their hair, look like the women in the world, how they dress. Cuando miré a los hombres, When I saw the men, me llamó la atención my attention was grabbed. de que eran fuertes y firmes That they were strong and firm. y no andaban tratando de enseñar un pecho con vello. They weren't trying to show off their chest Porque hair. yo había crecido con hombres que nomás traen una V Because I was raised with men that just had this V line right here. y traen el pecho por fuera, usted sabe, And they have the chest el árbol showing. colgando. It's just hanging out there. Y me llamó la atención de que estos hombres en la iglesia, And when I saw these men, they got my attention. de que estaban vestidos con formales, That they were dressed formal. de que estaban buscando mostrar algo mejor, That algo they diferente. were trying to show off something better. Me llamó la atención What got my attention, de que en el mundo that in the world, nadie se te acerca o al menos nadie se acercaba a mí that no one came around me para acercarte o abrazarte to get close o and to hug decirte you. te amo, te Or to- extraño. Or to tell them I love you, No I te he miss you, visto, I haven't ¿estás seen bien? you. Are you okay? Y cuando llegué a esta iglesia, But when I got to this church, miré que los hermanos se preguntaban unos a otros, I saw the brothers ask each other, hey, ¿estás bien? are you okay? Se abrazaban And they would hug y each other. se saludaban And unos they a would greet each otros. other. Me llamó la atención And what got my attention, porque el propósito de la santidad no tan solo es de separarnos, because the purpose of holiness is not just to separate us, sino de mostrarnos cómo ser más como Jesús. but to show us how to be more like Jesus. Cuando usted y yo decidimos servir When me and you decide to serve unos a otros en la congregación, each other in the congregation, nos estamos volviendo un poquito más como Jesús. we're becoming a little bit more like the Lord Himself. Porque yo crecí en el mundo Because I was raised in the world, y en el mundo el compadre y la comadre y los amistades, and in the world, the mom, the dad, the friends, they try to out hustle each other. está tratando de agarrar algo del otro. Están tratando de aprovecharse uno del They're trying otro. to get something out of them. Yo lo each miré other. con el compadre. And I saw it with Yo lo my miré con la father-in-law, comadre. with my Yo lo miré mother-in-law. en la familia. I saw it in the Yo lo family. miré en el vecino. I saw it in the neighbors. Pero cuando yo llegué a Templo Nueva Yeah. Vida, la When I got iglesia, to the temple, New Life, y miré a los hermanos amarse, and when I saw the brothers love each no other, eran perfectos, they weren't perfect. como todos somos seres humanos, Like every human being is not pero perfect. estaban tratando genuinamente de quererse unos But a generally, they otros. were trying to love each other. Eso me llamó la atención. That got my attention. Eso me capturó mi mente. That captured my mind. Eso es algo que yo comencé a anhelar. That was something I para began mi to futuro, desire for para my mi future, familia, for my para family, los hijos que no for habían my nacido, children that para haven't la been born esposa yet, que no había for the wife I conocido. haven't known yet. No sé si me está entendiendo. I don't know por if you dónde voy. understand me. Número 3, servir Number 3, serving es el mejor uso de nuestro tiempo. is the best way we could spend our time. Primera de Corintios 15:58 dice: 1 Corinthians 15:58 says, Así que, hermanos míos amados, estad firmes
y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Therefore, my beloved brethren, be you steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Cuando el apóstol Pablo escribe esto, When the Apostle Paul writes this, lo escribe a una congregación he writes it to a church, de gente que había creído en Jesús. a group of people that believed in the Lord Jesus. Era una mezcla de culturas. It was a mix of multitude. Había hebreos There was Greeks, o judíos, Jews, había gentiles, there was Gentiles, había posiblemente romanos, possibly there was Romans, había posiblemente más de un lenguaje possibly there was more than one language que se hablaba. that was spoken. Tenían diferencias y pleitos. They had differences and different Si usted agreements. lee las cartas de Corintios, If you read the Corinthians card, son dos cartas. there are two cards, Y epistles, problema tras problema tras problema tras problem problema after en problem la after congregación. problem in this congregation. Estaban hablando unos de otros. They were speaking about each other. Había fornicación. There was fornication. Las mujeres estaban en esa iglesia, estaban fuera de control. The women in Querían this mandar church a were los out of hombres. control, and they were worse than the men. Era un problema increíble It en was- esa In congregación. that congregation, there was some problems. Había caos. There was chaos. Había hablar de lenguas sin orden. There was speaking in tongues without order. Cada quien hacía lo que le pegaba la gana. Everyone did what they wanted to do. Y Pablo le escribe a esta congregación And Paul writes to this congregation. y les dice que no se den por vencidos, He says, don't give up. que sean firmes y constantes en la instrucción que él les estaba dando. Be steadfast and immovable in the instruction that I have given you. Porque él entendía Because he understood lo que usted y yo debemos de entender, what you and I should que understand. no hay mejor inversión, That there's no better no hay investment. mejor gasto de tiempo, There's not a better way no hay to spend your mejor manera time. de vivir bajo No los better cielos, way to live than under the sun than de servirnos unos a to otros. serve each other. Este es el mejor uso de nuestro This is the tiempo. best way we could spend our time. Hay muchas hobbies que podemos tener. There's a bunch of hobbies we can have. Podemos jugar golf We can play o golf baloncesto or basketball o otras cosas. or other things. Pero esas cosas se van a ir, But those things are going to fade van a away. determinarse. They're going to stop No hay being. recompensa en There's eso. no reward from that. Pero cuando usted sirve uno a But otro, when you serve someone else, cuando usted gasta su tiempo en otra when you spend your persona, time on someone else, usted tiene la oportunidad de crear una relación. there's an opportunity for you to create a Uno relationship. tiene una oportunidad de ser parte de la formación de un ser humano. You could be part of someone's development. Usted no invierte en oro o plata, You're not investing in silver or pero gold, estás invirtiendo en una vida. but you're investing in someone's life. Estás invirtiendo en un joven o una You're jovencita. investing in a young person, a Estás young man, invirtiendo en un hermano o and a una brother hermana. or sister. Y no se va a quedar ahí ese And it's not joven. gonna just stay No there, se va a that quedar sister, ahí brother. ese hermano o esa hermana. Porque en el mañana Because in tomorrow, puede estar en otro nivel. they could be in a different Puede level. ser un millonario. They could be a millionaire. Y él se va a acordar. And they're going to Ella se remember va a acordar They're gonna remember en aquel hombre, of that en man, aquella mujer of that woman que pasó tiempo con él, that spent que time pasó with him, tiempo con ella, that spent que time lo with her, levantó, and rose them up, que invirtió, and que invested, le compró un café, and bought them a que le coffee, compró un sándwich, and bought them a que le sandwich, compró una pupusa. and bought them a pupusa. Estoy aquí delante de ustedes I'm here before you porque mi pastor Because- invirtió su tiempo because my pastor invested his time in me en gente, or in people. porque él decidió servir. Because he decided to serve. Por eso estoy aquí en este día, That's why I'm here today. porque él invirtió tiempo en mí. Because he invested his time in me. Yo era como todos estos jóvenes, I was like all these young people con miedo y con incertidumbre y con preguntas, with fears and problems and questions. y el mundo jalándome And the world trying to pull me. y con la opción de vivir una doble vida, And with the option of living a double life. tratando de esconder cosas de mi padre. Trying to hide things from my dad. Y estuve en medio de todo eso. I was in the midst of all that. Pero mi pastor, mis líderes, los hermanos en la iglesia But my pastor, my leaders, the brothers in the church, se sentaban y oraban por mí. and they would sit down and pray for me. Pasaban tiempo conmigo. They would spend time with Me me. compraban tacos de Taco Bell en They aquel would- entonces. They would buy me tacos from Taco Bell in Costaban those times. 39 centavos, a lo mejor esa era la razón. It was 39 cents, and maybe that's the reason why Me they bought acuerdo de it. ese hermano de la iglesia. I remember that brother in church. Era un hombre de oración. He was a brother of prayer. Y
siempre que él quería hablar conmigo, And every time he wanted to talk to me, no me decía, ven a la oficina para hablar, he didn't say, come to the office to sino speak, que me invitaba a Taco Bell. but he would invite me to Taco Bell. Y yo iba por los tacos, And I went for the tacos, pero recibía instrucción. but I received instruction. Él tenía misericordia, He had mercy. él tenía amor, He had love. de que yo había crecido sin padre, That I was raised without a de father. que no tenía una figura masculina en mi That I casa, have a male figure in my que life. necesitaba instrucción. That I needed instruction. Tenía mi madre, I had my pero mom, necesitaba un hombre but I needed a man que me hablara de hombre a hombre. that would speak to me man to man. Me acuerdo de otro pastor. I remember of another pastor. Yo tenía 10 o 11 años. I was 10 or 11 years old. Y lo que yo más amaba And what I most loved, era de ir y saludar la mano del predicador, del pastor. that to greet and shake the hand of this preacher, this pastor. Era un niño y nadie me saludaba. I was a kid and no one would greet me or shake my hand. Pero este pastor siempre que se bajaba del altar iba y me saludaba. But this pastor that would go down from the altar would always come and greet me. Y me miraba ojo a ojo. And he would look to me in the eye. Y me decía, Dios te bendiga. And he would say, God bless you. Para muchos eso no significa nada. To many, that might not mean a Pero a lot. mí me afectó ese gesto. But to me, that gesture affected A mí me. me afectó eso. That to me, that A tal affected punto me. que yo trato de saludar a los niños hoy como un adulto. To the point that I try to greet every kid as Trato an de adult. mirarlos los ojos a los ojos. I try to look to them in their eyes. De no olvidarme de ellos. To not to forget De about them. acordarme que el mundo para ellos es muy diferente que el mundo para mí. To remember that their world that they're living in is a different world that I'm in. Servir It's serving. es la mejor manera que usted y yo podemos invertir nuestro tiempo. It's the best way or the best thing, the best way we can invest our time. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, los que somos ya grandecitos de edad, I don't know if you notice those that are a little older in o life, los que tienen 40 para arriba. those diría that are yo. 40 and up. Usted sabe, estamos en el mismo barco ahora. You and I know that we're in the same ship. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, hermano, I don't know if you notice pero estamos envejeciendo. that we're getting old. Ayer estábamos ahí con las pupusas. Yesterday we were at the pupusa Estaba cell. el sol, The sun was out. estábamos comiendo las pupusas, We're eating y el pupusas. curtido y todo eso sabroso. And all this was happening. Y usted sabe, el viento estaba soplando. And you know the wind was blowing. Y se me acercó una hermana And a sister approached y me. se quedó asustada. And she was a little scared. Dijo, pastor, Said, Pastor, tiene canas. you got gray hairs. Y volteé y le dije, sí, And I turned and I said, yes. sí, el tiempo pasa. Time is going by. Sí, estoy envejeciendo. Yes, I'm getting older. Y todos estamos envejeciendo. And we're all getting older. Y cuando usted y yo estemos ya grandecitos de edad, And when you and I are a little older, esa gente those people que maltratamos, that we mistreat, esa gente que ignoramos, those people that we ignore, esos jóvenes que ni les poníamos atención, those young people that we don't put attention to, esos jóvenes que no fuimos y oramos por ellos, those people that we didn't go pray for, esos jóvenes que no les instruimos those young people that we didn't instruct con amor y with- con compasión. with love or compassion. No sé si me está entendiendo, I don't know if you're understanding, pero usted y yo vamos a estar necesitados. but you and I are going to be in need. Yo le digo, hay una joven aquí There's a young lady here que yo estoy preparando that I'm preparing, para cuando yo esté viejito. that when I'm old, Ya tengo como 15 años diciéndole, I have 15 years already telling them, cuando yo ya no pueda caminar, when I no longer can walk, tú vas a ser la que me va a llevar al altar you're the one that's going to be pushing me on a wheelchair to the altar. en el asiento. And that Tú eres la wheelchair. que me vas a llevar a predicar. You're going to be the one taking me to preach. Tú eres la que me vas a llevar ahí, You're going to be the one taking me there. porque yo ya no voy a poder. Because I no longer am going to be able to do this. Yo no sé si usted me está entendiendo. I don't know if you can understand me. No sé si está leyendo entre las líneas. I don't know if you're reading between the lines. Pero hay que invertir nuestro tiempo en cosas que van a dar fruto. But let's invest our time in things that are going to produce good fruit. El servir es el secreto de la grandeza. Serving is the mystery of growth. Is the secret to greatness. Is- Marcos 10:29 al 30 dice, Mark 10:39. Oh, respondió Jesús y dijo, de cierto, que no hay ninguno que no haya dejado casa o hermano o hermana o padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí y del evangelio, que no recibirá 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. And Mark 10:29 to 30 says,
And Jesus answered and said, Verily I say unto you, there is no man that has left house or brethren or sisters or father or mother or wife or children or lands for my sake and the gospel's, but he shall receive an 100-fold now in his time, houses, brothers, sisters, mothers, children, and lands with persecutions, and in the world to come eternal life. Muchas personas buscan la grandeza Many people look for greatness, y la buscan en lugares equivocados. and they look for these things in the wrong Pero el places. Señor Jesucristo nos dice But the Lord tells us, que si tú y yo escogemos servirnos unos a otros, if you and I choose to serve each other, si hay algo que perdemos en esta vida, if there's something we lose in this Él life, nos lo va a recompensar 100 veces He's más. going to give it back tenfold or Él nos va a hundredfold. dar todo lo que hemos perdido. He's going to give us everything we lost. Él nos va a dar con intereses. He's going to give us with interest. No hay nada que no vayas a recibir en retorno. There's nothing that you're going to give up that you won't receive. Si escoges servir, If you choose to serve, si escoges invertir tu vida en otros, if you choose to invest your si time in escoges others, amar al que está a tu lado, if you choose to love the person next to lo you, merezca o no lo whether they merezca. deserve it or don't deserve it. Yo le digo siempre a los líderes, I tell the leaders this all the time. o cuando hablo con pastores de otros lugares, And when I speak to pastors at other places, me llaman they call me para preguntarme to ask me cómo regañar a la gente, how to correct cómo people, corregir a la gente, how to instruct cómo people, dirigir a la gente. how to direct people. Y mi consejo es bien simple. And my counsel is very simple. Les digo a ellos, I tell them, nunca esperes algo en retorno. don't expect nothing in return. No esperes algo en retorno. Don't expect nothing in return. Dales, Give, ora por ellos, pray for them, predícales, preach to them, ayuna, fast, sé ejemplo, be an example, pero no esperes nada en retorno. but don't expect nothing in return. Es así de fácil. It's that simple. De vez en cuando Every now and then, habrá alguien there'll be someone de que te va a dar amor en retorno, that will show you love in return, que te va a recompensar en retorno, that will recompense you in que return, va a orar por ti o va a abrazarte o va a decirte algo. or will pray for you, or hug you, or say something to you. Sé agradecido, Being grateful siéntete privilegiado makes you feel privileged, y sigue dando. and keep giving. Porque el amar uno a otro Because loving each other no debería de ser shouldn't be, esperando algo en retorno. it's waiting for them to give you something back. Nuestro Dios nunca nos amó de esa forma, God never loved us in this way, sino que nos amó but He loved y us. se entregó por nosotros. gave himself Si for us. usted decide servirle If you decide to serve Him y seguir lo que Él ha escrito, and follow what He has written, tiene una reservación en la Nueva Jerusalén. you have a reservation in the New Jerusalem. Si usted decide rechazarlo con sus hechos If you decide to reject Him with your y words decide dirigir su propia vida, and decide to direct your own tiene life, una reservación en el infierno. you have a reservation in hell. El escoger es suyo, The choice is yours. no es de nosotros. It's not ours. Cada quien escoge para dónde va. Everyone's going to choose where they want to go. Dile a tu vecino, eso duele, pero es la verdad. Tell your neighbor, that one hurts, but it's true. Número 5. Number 5, El servir será recompensado. serving will be rewarded. Él dice, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo. He says, you shall receive 100-fold now in this present time. Muchos pensamos de que nuestra recompensa está en los cielos solamente. Many of us think that our reward is only in heaven, Pero las escrituras nos muestran but Scripture shows de us que aquí en esta vida, that in this life, aquí en esta tierra, in this land, en los años de vida que tenemos, in the years we have con to nuestras live, familias y nuestros hijos, with our family, our con children, nuestra esposa o nuestro with our esposo, wife or our husband, aquí recibiremos recompensa That por here- lo que hemos decidido hacer. we will receive a reward in the things we chose to do. Yo he mirado a gente I have seen people recibir recompensa de parte de Dios receive reward on part of God porque han escogido servir. because they have decided to serve. Invertimos en 401ks. We invest in 401ks, Invertimos en TRS. and we invest in TRS. Invertimos en 501c3. We invest in 501c3. Invertimos en tierras y We propiedades. invest in properties. Invertimos en tantas cosas esperando recibir un retorno algún día. And we invest in so many things expecting to receive a return later. No sabiendo si vamos a mirar ese retorno. Not knowing if we're actually going Si to see vamos that a estar return. vivos. If we're going to be O alive. quién va a disfrutar de esa And who's gonna propiedad. enjoy that O property. quién va a disfrutar de ese 501k. Or who's gonna enjoy O that quién va a 501k. gastar ese TRS. And who's gonna O quién va a spend the liquidar el TRS. 501c3. ¿Y quién va? Who's
going to receive the 501c3. Dice el libro de Proverbios que unos son los que acumulan y otros son los que gastan. There's a proverb that says some are those that like accumulate and some are those that spend. Pensamos en todas estas cosas. We think on all these things. No son malas. They're not bad. Sin embargo, But with that being said, cuando usted invierte en una persona, but when you invest in a person, la persona tiene riesgo más pequeño que estas cosas. that the person receiving has least risk involved. Vas a recibir algo en regreso. You will receive something in return. Si tú inviertes en alguien, And you invest in someone. si tú sirves a If you alguien, serve someone. el Dios Todopoderoso se hizo como uno de nosotros. The all-powerful Almighty God was made as one of us. Escogió a 12 discípulos. He chose 12 disciples. No lo merecían. They didn't deserve Eran it. rebeldes. They were rebellious. Eran pecadores. They were sinful. Eran malcriados. They're bad people, I guess. No lo merecían. They didn't deserve it. Pero Él invirtió en ellos. But he invested time in them. Él les sirvió a ellos. He served them A tal punto que hasta le lavó los pies. to the point where he even washed their feet. Porque cuando tú escoges servirle a alguien, Because when you choose to serve someone, no porque tienes, not because you have no to, porque eres obligado, not because you're sino obligated, porque reconoces que Jesucristo te hizo. because you recognize the Lord made you. ¿Y quién es tu Dios? And who is your God? ¿Y a quién es al que vas a dar cuentas And who you're going to después de give esta vida? account to Y after tú you're done here. escoges hacerlo. And if you choose to do this, Eso cambia a la gente. that changes Eso people. transforma a las personas. transforms people. Eso toca el corazón. That touches Eso people's toca la hearts. actitud. That touches Eso their toca el attitude. cuerpo. That touches Eso their body. toca el alma. That Eso soul. toca cada parte de tu Every ser. part of Y your el being. cambio es para siempre. And that change is eternal. Vivimos una vida aquí siempre buscando la felicidad. We live a life here always looking for happiness. Pero escuche estas palabras But hear these words de un autor llamado Tyre Ushadorf, from a certain writer. que dice, cuando nos ponemos a servir a otros, descubrimos nuestras vidas y descubrimos nuestra felicidad. As we lose ourselves in the service of others, we discover for our own lives and our own happiness. Póngase a pensar en eso, Begin to think about those words, porque estos niños están creciendo because these little ones are growing y up. están mirando la actitud suya y mía, They're looking at your están attitude mirando and su my attitude, amargura y la mía. and they see the bitterness Todos los días every day. tenemos a nuestros hijos que nos están mirando. We have our kids that are looking at us. Tenemos a estos jóvenes que nos están mirando. We see these young people that are looking Ellos at van a us. hacer lo mismo que nosotros estamos They're going to do haciendo. the same thing we Si do. somos dadivosos, ellos van a ser dadivosos. If we are Givers. givers, they're going to be Si givers. somos gente que ora, ellos van a ser gente que If we're ora. people that pray, they're going to be people Si that pray. somos celosos por la santidad, ellos van a ser If we celosos have a por great la zeal for santidad. the holiness, they're going to have Si a greater tenemos zeal. carga por los perdidos, If we have a ellos van a burden for tener the carga lost, por los perdidos. they will also have a burden Si for damos the lost. nuestra vida por el evangelio de Jesucristo, If we give our ellos lives también for the gospel van a dar su of vida Christ, por el They evangelio also del will Señor give Jesucristo. their lives for the gospel's sake. El evangelio The gospel del Señor Jesucristo of the Lord Jesus no tan solo es un evangelio para estudiar, is not just a gospel to study. es un evangelio para mostrarle a otros. It's a gospel to show other people. La gente siempre dice Dios es amor, People always say God is love, pero la otra parte se les olvida. but the other part is left El out. mismo autor escribió más adelante That same en author Primera de Juan That same author wrote later on que in el 1 amor de John Dios es obedecer y guardar las ordenanzas y los estatutos de Dios. That- Ese es el amor de Dios. that the love of God is demonstrated in obeying the commandments, statutes, and decrees. And this is what is said in Scripture. Escoge servir. Choose to serve. No tan solo estés ahí. Don't just sit there. Hay tantos ministerios aquí. There's so many ministries Hay here. tantas necesidades. There's so many needs Hay here. tantas personas que necesitan una llamada, There's so many people that need a call, que necesitan un texto, that need a text, que necesitaron un ride hoy, that need a ride que today, necesitan unas palabras de that, aliento. that need a couple of words of encouragement. Hay tantas cosas para hacer There's so many things to do, y uno o dos no pueden hacerlo todo. and one or two people can't do this all. La realidad es de que usted, hermano o hermana, The reality is you, brother or sister, fue llamado a ser parte del ejército del Señor Jesucristo. we're called to be part of the army of the Lord Jesus. Ese fue el llamado que se le hizo a usted. That was the calling made in your life. Y en el ejército del Señor Jesucristo, And in the army of the Lord,
Todos somos soldados. We are all soldiers. Y todos tenemos que agarrar la carabina We all have to get the javelin y estar listos para pelear cuando se toque pelear. and to be ready to fight when it's time to fight. No puede haber un espectador. There can't be a spectator. Eso es lo peor que existe en el camino del That's the Señor. worst thing that exists in the walk with God. Cuando yo era joven nos decían, mete desocupada taller de el cucuy. When I was young, they told us to go into the workshop of the Kukui. Mente desocupada taller del An idle mind is a devil's workshop. There it is. taller del cucuy. There you go. Y eso es lo que muchas veces escoge uno. And that's what many times people choose. La gente que no está ocupada en la obra del Señor People that are not occupied in the work of the Lord y no escogen servir voluntariamente. and don't choose to serve voluntarily. Ustedes lo escucharon de la palabra de nuestro hermano Mario. You heard it from the word of Brother Mario. Nadie le dijo que predicara. No one told him to preach this. Nadie le escribió su mensaje. No one wrote his message. Es la observación de un joven. It's the observation of a young De man. es una crítica a los adultos, a usted y a mí. It's a critic of a young man that sees what's happening to the adults. Para que usted y yo So you and I, podamos corregir eso. so we can correct this. En mi caminar con el Señor, In my walk with God, en los 17 años que tengo como pastor, in the 17 years that I have with walking with la God gente que as no pastor, participa en algún aspecto people that don't participate in an aspect, ha sido históricamente historically speaking, han sido las personas que más problemas causan. is the ones that cause the most problems. De allí históricamente vienen los chismes. Historically speaking, this is where the gossip De ahí starts. vienen las divisiones. This is where divisions happen. De ahí vienen las malas actitudes. This is where the bad attitudes Se lo happen. digo como pastor, I tell it as a pastor. porque Dios no nos llamó a ser espectadores. Because God didn't call us to be Jesucristo no spectators. bajó a este mundo y se sentó en una Jesus silla. didn't come down and sit on a chair. Se fue a Jerusalén, He went to fue a Jerusalem. la 10, 11, 12 casas, He went to 10, 11 fue al houses. templo, He went to the temple. fue a la marqueta, He went to the fue marketplace. a Samaria, He went to le Samaria. predicó a gentiles, He went to fue the al pozo Gentiles. del agua, He went to the pool fue of salt. al que estaba haciendo el alfarero, He went to the person making the jar of clay. fue a Jerusalén, He went to Jerusalem. predicó a las personas, He preached to the people comió there. con las personas, He ate with the y people. siempre que usted mira a Jesucristo, And you always see Jesus. lo mira haciendo algo para You el reino see de him Dios. doing something for people. El llamado The para calling usted y para mí for you and I es de servir a Dios. is to serve God. Y cuando servimos a uno de estos hermanos And when you serve one of these brothers y a los que Dios está trayendo and the por ones esas that God is puertas, bringing here, estamos sirviendo al Señor. we're serving No God. porque debemos, Not because no we have porque to, tenemos, not because we sino need porque to. entendemos quién nos ha llamado. But we understand who has called us. Escoja servir. Choose to serve. Escoja hacer algo en la obra del Señor. Choose to do something in the work of God. Hay algo que Dios lo capacitó a usted que nadie en este lugar puede hacer. There's something God has equipped you to do that in this building He hasn't equipped someone else to do. Hay un don que usted tiene que ninguno de nosotros puede replicar. There's a gift that you have that none of us can replicate. Hay algo que Dios ha depositado en usted y por eso Dios lo trajo aquí. There's something God has deposited into you, Porque and aquí, that's why you're here. porque aquí hace falta lo que Dios puso en usted. Because here there was something missing until you came here. Solamente hay uno de usted. There's only one of you. Nadie puede replicar quién No one usted es. can replicate who you are. Si usted siente orar por alguien, vaya y ore por If alguien. you feel the need to pray for someone, go pray for them. Si usted siente llamarle a alguien, llámele. If you feel the need to call someone, call them. Pero haga algo para Dios. But do something for the Lord. Escoja servir. Choose to serve. Escoja edificar. Choose to edify. Escoja bendecir. Choose to bless. Porque lo que usted y yo sembramos Because what you and I es sow lo que vamos a recibir en is el what we will futuro. reap later in life. Aquí tengo a la hermana Sequeira. I have Sister Cicada. Es una de las personas o de las miembros más antiguas aquí. She's one of the members that has the most time here. Es una de las primeras familias que gané para el Señor. It's one of the first families that I won to the Lord El here. Señor me dio el privilegio de llegar a su casa por medio de otra visitante. God gave me the privilege to go to her house by the means of another Y visitor. fui a su casa. And I went to her house. Voy a contarles un poquito de cómo fue eso. And I'm hermano. going to tell them a little bit about how it was.
Y cuando llegaba a su casa, And when I went to her house, a veces la hermana no me abría la puerta. sometimes sister wouldn't open the door to me. Estaba dentro de la casa y me llamaba que no estaba disponible. So she would be at the house, but she would be hiding in the house. Y yo estaba allá afuera. And I'd be outside. Y estaba ahí con un cartulina grande, I was there with a big baggage. lista para darle un estudio bíblico. Oh, ready to give her Bible study. Creo que eran los sábados, no estoy muy seguro. I believe it was Saturdays, not too sure. Pero yo miré una familia, But I saw a family. miré a unos niños, I saw some niñas. kids. Miré lo que Dios quería hacer en esa familia. I saw what God wanted to do in that family. Yo no la conocía a ella ni a su familia, I didn't know her family or her, pero sentí amor por su familia, but I felt this love for her family sin conocerla a ella, without knowing her, por sus hijas. for her daughters. Yo no entendía lo que Dios iba a hacer. I didn't understand what Yo no God was tenía going la to do. capacidad a la edad de 22 años de entender, I didn't have the capacity to see 22 years from now. pero amaba a Dios But I love God. I love God. y amaba a la gente. And I love Y fue people. una de las primeras personas que Dios puso en mi camino. And she was one of the first people that God placed in my walk. Cuando esta iglesia se abrió en el 72-27 Antoine. That in 1972, this is when this church was built. 72-27 Antoine. 72, 67, Antoine. 72-27 Oh, Antoine. 72. Y'all know the story. Era un lugar muy chiquito, ¿verdad, hermana? It was a very small place, right, sister? Era un lugar chiquito de 500 pies cuadrados. 500 square Para que feet. usted entienda, este santuario es ahorita aquí. Este va a ser la cafetería, el verdadero santuario va a ser allá. Pero este santuario ahorita es 5,000 pies cuadrados. So to have an idea, this sanctuary right here is 5,000 feet square. El lugar que estábamos rentando era chiquito, 500 The place we were pies renting was cuadrados. about 500 feet. Cabían unas sillas ahí, brincábamos y golpeábamos el techo. There was a little bit of chairs there, and if we jumped, we would Prendía hit el the ceiling. aire y como si no estuviera prendido. And we'd turn on the air and like El air was baño blowing. estaba enfrente en el altar y para ir al baño tenían que pasar por el altar. No es así, So hermano. the bathroom was in front of the altar, so to go to the restroom, you Nadie had to iba al cross the baño durante altar. la prédica porque So tenían nobody miedo. would go to the restroom because they didn't want to cross the altar. La primer púlpito The first pulpit fue un 4x4 que cortó alguien, pasó y miró que no teníamos púlpito y cortó el 4x4 y le puso un pedazo de plywood ahí. the Dijo, "Aquí first tiene su pulpit was púlpito". made out of 4x4 with a little Y nunca más lo miré. a piece of wood on top that a person made just so we could have a pulpit. Y yo estaba tratando de ganar a la hermana. And I was trying to win over our Y su sister familia para el and her Señor. family for God. El lugar no fue lo que ganó a la hermana. The place was not what won the sister over. No era un lugar grande. It wasn't a big building that won her over. No teníamos ni estas hermosas sillas, eran de metal. We didn't have Usted nice sabe, chairs. Se sienta y le duele la espina. We del didn't have sábado. nice chairs. They were all made out of metal, so when you would sit, it would hurt your back. De color de decoración, las sillas eran café y la carpeta creo que era verde. And so, like the decoration, I think the chairs were brown and the carpet was green. ¿Sí me está entendiendo? So you could understand me. No fue la música lo que trajo a la hermana. It al wasn't camino the del music Señor. that brought the sister. Todo era prestado en ese lugar. Everything was Pero ella no bothered lo in that sabía. time. El hermano Mata estaba tocando un teclado que no era de él. And Brother Mata would play a piano that didn't belong to him. No sé de quién era, pero era prestado. And we don't know who it belonged to, but it was borrowed. Para construir la primera plataforma, To build the first platform, fuimos a la parte de atrás de la fiesta en la airline. so we went to the back part of Fiesta grocery store. Y recogimos paletas. And we got a No las pallet. que chupa uno, Not the esas ones no, that you chew, sino las de madera donde But carga uno cosas. the pallets that you load objects on. Y pusimos paletas arriba de otras paletas And we would stack pallets over de each other, madera para crear una plataforma. so we could make a platform. No teníamos mucho que ofrecerle a We- la hermana, que era una de las primeras personas. We didn't have much to offer the sister that was one of the first. Pero lo que sí le ofrecimos a ella But what we did offer her es el amor de was Jesucristo. the love of Christ. Sí le servimos, We did serve. sí le dimos un estudio bíblico, We did give them a sí le Bible study. mostramos amor genuino a su We familia. did demonstrate genuine Oramos love. por ella y por su We familia. prayed for her and her family. Cuando no venía, le llamábamos. When she didn't come, we would call Cuando her. no contestaba, íbamos a tocar la puerta. When she didn't answer, we would Cuando to no knock on the podía door. abrir la puerta, la esperábamos. When she didn't want to open the door, we would wait on her. Y así sucesivamente, And that's how it went on hasta que vino el camino del Señor por ella misma. until she decided to come to the walk of God for herself.
Porque tomamos una decisión But because we make a decision de amar, to love, de servirnos unos a otros. to serve each other, De eso se trata el Evangelio. that's what the gospel is there for. No se trata tan solo de vestirse bien. And it's not just to dress well. No se trata tan solo de tener billetes en el banco. It's not just to have a stack of bills in your bank No account. se trata tan solo de decir fui el domingo a la iglesia, It's not just coming to Sunday service. sino se trata de amar a aquella gente que Dios pone alrededor tuyo. But it's over loving the persons that God Lo places in your life. merezcan o no lo merezcan. Whether they deserve it or they don't deserve Eso it. no nos importa. That doesn't matter Lo que to nos us. importa es amarlos. But what matters Lo que is nos to love importa es you, darles palabra de Dios. to give you Lo word que of nos God, importa es darles esperanza. to give you all Lo que nos hope, importa es traerlos al Señor. to bring them to Lo que God, nos importa es que sean bautizados. that si you no would han be sido baptized bautizados. if you Lo haven't que been nos importa es baptized, que reciban el Espíritu that you Santo will receive the con la Holy evidencia de Spirit hablar en otras and lenguas begin to si no lo speak han in other tongues recibido. if you haven't received it. Lo que nos importa es que aprendan a amar What is la important palabra To de teach Jesús. you how to love the word of the Lord Jesus. Que se enamoren That you would fall in love como nosotros nos hemos how enamorado we have fallen in love de with it, Jesucristo de of the Lord Nazaret, Jesus, of nuestro Nazareth, Rey. our King. Póngase de pie en este Why don't you paso. stand? Escoge servir. I choose to serve. No tan solo estés ahí mirando, Don't just be a spectator. porque cuando uno está mirando, Because when we are just looking, es fácil mirarle los errores a otra gente. it's easy to see the errors of people. ¿Sí se ha dado cuenta Have you noticed que cuando uno no hace nada para el Señor, When- uno mira, cuenta los errores en el servicio? when you don't do nothing for the Lord, that person counts all the mistakes a person makes. Se lo digo por experiencia personal. I'll say it by personal Mi experience. pastor me decía, My pastor would say, se llama Homero Plata. his name is Omer Plata. Él ya está de grande edad. He's older in age. Y nos decía cuando después de ser bautizados, He would tell us after being baptized, me decía, hermano Gámez, he would say, Brother Gomez, no lo quiero sentado atrás, I don't want you to be seated in the back. lo quiero sentado enfrente. I want you to be seated in the front. Dijo, porque allá atrás Because back there, se va a distraer, me decía. you're going to get distracted, and that's what he would tell me. Va a comenzar a ir al baño. You're going to begin to go to the Va a restroom. comenzar a mirar los errores de los You're hermanos. going to begin to see the errors of every brother, Me decía, sister. y lo quiero enfrente, He said, I want you in the front para que cuando caiga el Espíritu so Santo, that when the Holy Spirit would cuando come down, baje la presencia de when the Dios, presence of God would yo quiero que descend, usted sea uno de los primeros I want you to be one of the first que está people siendo lleno del that Espíritu would be Santo, filled with the que Holy está Spirit, recibiendo de Dios, that be receiving que from está God, conectado con that be Dios, connected with que está God, enchufado con that Dios. be connected with Him. Eso es lo que me decía mi pastor. That's what my pastor would say. Una sola vez, One time, una sola just vez one time, me llamó la atención he called my attention porque me senté atrás. because I sat in the back. Estaba en el altar. I was at the altar. Usted sabe, él es mexicano. He's Los Mexican. mexicanos hablan con la mirada Us Mexicans speak with just eyes, y me echó la mirada. and he gave me the eye or the look. Nunca más me senté atrás Never again did I sit in the back porque era mi deseo because it was my desire de acercarme a Dios. to get closer to God. Fue mi pastor It was my pastor y los líderes and the que leaders empujaban enfrente. that would push me to the front. Me acuerdo mi primer ministerio I remember my first ministry en la iglesia Templo Nueva Vida. in the Temple New Life. Me dijo mi pastor, My pastor told me, usted no puede estar sin hacer nada. you can't be there just doing nothing. Y tenía 10 años. And I was 10 years old. Eso me dijo mi pastor. That's what my pastor Yo sé said. que hoy quizás usted se ofende posiblemente. Today you might get offended. I don't know. Pero eso me dijo mi pastor. That's what my pastor said. Dijo, usted no puede estar aquí sin hacer algo He para el said, you Señor. can't be here without doing nothing for God. Dijo, de ahora en adelante quiero que usted haga ujier. From today on, I want you to be an usher. Y me compró una camisa And he bought me a shirt, y me compró una corbata. and he bought me a tie. Nunca había usado corbata en mi vida. I never used a tie before. Nunca había traído manga larga en mi I vida. never had a long sleeve shirt. Me la puse. I put it on. Quizás me la puse mal, no sé. I probably put it on wrong. Y me ¿qué hago? And what I do? Y me dijo, usted va a abrir la puerta And he said, you're going to open that door. y usted va a saludar a los hermanos. And you're going to greet every brother.
Dijo, y su trabajo va a ser de traerme agua al altar. And your job is going to be to bring Si me no a hay agua cup en of el water. altar, esa es su culpa suya. If I don't have a cup of water here, Ese es it's su your fault. ministerio. That's your Dijo, ministry. yo voy a predicar la palabra de Dios. When I preach the word of Pero no God, puedo predicar la palabra de Dios si no tengo agua. I can't preach the word of God without Eso es having a lo que cup me of decía water. mi pastor. That's what my pastor would say. Quizás para usted es gracioso, Maybe to you, look, you frown upon it. pero ese ministerio tan pequeño But that ministry so little me comenzó a formar, began to form me. me comenzó a dar responsabilidad. It began to give me, Unos años en el futuro iba a comenzar a orar. and years later, I would begin to pray. Años en el futuro iba a comenzar a evangelizar. And years after that, I began Años to en el evangelize. futuro iba a comenzar a ayunar. And years after that, I Años en el would futuro fast. iba a comenzar a escuchar de Dios. And then later, I Años would en el start to hear the futuro iba a voice of tomar la God. decisión de seguir a Jesucristo, later, llueve, years truene later, o relampaguee. I took the decision to follow God. Escoge servir a Dios. Choose to serve God. Nadie te tiene que andar rogando. No one has to be begging you. Tu anhelo Your desire de llamar la atención to de call Dios, to call the attention of Jesus, de estar en la presencia de Dios, to be in His presence, de hacer algo para Dios. to do something for God. Todo lo que hagas en esta vida va a perecer. Everything you do in life is going to perish. Tu carro se va a acabar. Your car is going to perish. Tu trabajo te van a dar un pastelito cuando te retires y una vela Your y job, bye. your job is going to give you a cake and a little candle, and then bye, you're Y done. te matabas para llegar a la hora. And you killed yourself to get there on time. Tu familia Your family, quizás no siempre van a estar allí. maybe they're not always going to be there. Son seres humanos. They're human beings. Usted sabe, hay ovejas de todos colores. There's sheep of many colors, as they say. El gobierno The government ha cambiado tanto de los 90s ahora has changed a lot since the 90s. que honestamente no lo entiendo el gobierno ahora. Honestly, I don't even understand the government now. Ya no sé cómo llamarle a mis estudiantes. I don't even know how to call my Le students. pregunto a mi esposa, no sé cómo llamarles. I tell my wife, I don't know how to call them. Porque miro a un hombre y no quiere ser llamado como hombre. Because I see a man and they don't want to be called Y a miro a una man. mujer y no quiere ser llamado I como see a mujer. woman, but they don't want to be called a woman. El mundo está, no sé, perdido. The world is completely lost. No hay nada estable allá afuera para ti. There's nothing stable outside for you. Pero Jesucristo, But the Lord pero el Jesus, Espíritu Santo, But the Holy pero la Spirit, palabra de Dios, Word of God, pero los hermanos y las hermanas que the brothers and escogen sisters that choose seguir a Jesús como to tú y como follow yo God like lo you hemos and I. escogido. how we've decided to do. Te dejo con esto. I'll leave you with this. Dice la palabra de Dios, The Word of God says, de que el que hace la voluntad de Dios the one that does the will of God vive para siempre. will live forever. Un día vamos a estar delante de la presencia de One Dios day, you and I are going to be the presence of God para la eternidad. for eternity. Lo único que va a importar The only thing that's going to matter es cómo nos tratamos unos a otros. how we treated each other. Mi esposa me dice, My wife tells me, dicen ustedes son una cultura diferente. your Hispanics are a different culture. Dice, es muy diferente a la mía. It's very different from mine. Y le digo, sí, amor. Yet I tell her, yes, love. Aprende a amarnos. Learn to love us Porque somos inconsistentes. because we're inconsistent. Porque cambiamos de sentido, de Because- sentir cada 5 o 10 minutos. Every 5-10 minutes we Porque change with our somos emotions. tan emocionales como cultura. We're so emotional as a culture. No sabemos a veces si abrazarnos o ahorcarnos. We don't know whether to hug 1 second or choke Somos the una person. cultura We're a culture up and down. que no es muy estable. That's not very stable. Le digo a mi esposa, I tell my wife, ten paciencia con nosotros los hispanos. be patient with us Hispanics. Ten paciencia y amor con cada uno de nosotros. Have love and patience for all of us here. Entiende Understand, de que hay gente que ha crecido sin papá y sin mamá. there's people that were raised without a father or mother. Hay gente que llegó aquí There's- en un estado muy pobre. That there was people that came to this place at a very poor state. Hay gente que ha crecido en condiciones muy malas. And there's people that were raised in very bad Y ahí nos situations. encontró el Señor en el camino. And that's where the Lord found us in Y those ahora places. estamos peleando. And even though we're fighting, Ahora estamos oh, peleando. today we're fighting. Estamos buscando aprender cómo amarnos.
We're trying to learn how to love each other. Estamos tratando de aprender cómo servirnos. We're trying to learn how to serve each other. Estamos tratando de aprender cómo tener misericordia unos We're con trying to otros. learn how to be merciful Porque to each other. crecimos sin misericordia. Because we're raised O nos without mercy. corrieron de nuestra casa. Or they chase us out O of nos our houses. echaron. Or we're O thrown nunca out. hubo papá o mamá. Or we didn't have a mother, father. Mi madre me dice My mom tells me de que ella creció de una manera muy, muy that she was brought up very, very, diferente. very different. Su mamá, mi abuela, Her mom, my grandmother, la vendieron a la edad de 14 años. sold her at the age of 14. Y una familia la compró A family bought her y se casó con ella. and married her Y tuvieron 14 hijos. and had 14 children. Y ella es uno de ellos. And she's one of them. Mi abuela no, fue una mujer y yo la conocí. My grandma was a woman. Epimenia Castañón Gámez. Her name was Castañón Gámez. Era una persona muy diferente y difícil. She was a very different and difficult person. No sonreía, She didn't laugh, smile. no te abrazaba, She didn't hug you. no te decía te amo, She didn't tell you I love you. sino que cuando tú la mirabas te decía ¿qué miras? But when you would look at her, she would say, "What are you looking at?" Otras cosas que no puedo decir. And other things I can't say. Use su imaginación. Just use your imagination. Pero mire cómo creció. But look how she was brought up. Mi madre me dice My mom tells me de que ella quería algo diferente. that she wanted something different. Ella quería aprender a amar. She wanted to learn how to love. Pero ella nunca recibió amor en su niñez. But she never received love in her childhood. No recibió amor de su padre. She didn't receive love from her father. Así que cuando usted mira a estas personas, So when you see these people, la gente que Dios está trayendo a este lugar, the people that God's cuando bringing usted to mira this place, adultos y adultas aquí you en see este adults lugar, here in this place, antes de juzgarlos, before you judge them, antes de criticarlos, before you criticize antes them, de apuntarles el dedo, before you point the antes de decir finger, que son amargados o que before no you saben, become bitter, que no you say that creen, they o don't know, míralo, o mírala, or look at them, their actions, entienda and understand de que ellos vivieron en unos tiempos muy diferentes that a they los lived de in a ustedes. different time that you and I did. Pero ahora But now tenemos la oportunidad de aprender a amarnos. we have the opportunity to learn to Ahora love tenemos them. la oportunidad de perdonar. Now we have the Si hemos opportunity sido to forgive ofendidos. if we've been offended. Ahora tenemos la oportunidad de mostrar amor a nuestros hijos. Now we have the opportunity to show love to our children. Ahora tenemos la oportunidad de tener misericordia. Now we have the opportunity to be Tenemos la merciful, oportunidad de mostrar to gracia, show grace, de orar unos por otros, to pray for one de another, motivarnos, to motivate de them, levantarnos, to lift them de up, ayudarnos, to help them si escogemos servir. if we choose to serve. Porque la gente a la que le vamos a servir Because the people we're going to serve es gente dañada, is people that are damaged. es gente dañada. It's people that are Usted damaged. y yo llegamos a los pies de Jesús porque estábamos dañados. You and I came to the knowledge of God because we were Yo no damaged. llegué aquí completo. I didn't come here complete. Yo llegué dañado. I came damaged. Llegué sin papá. I came without a father. Llegué pobre. I came poor. Llegué sin esperanza. I came without hope. Llegué con pensamientos de suicidio. I a la edad had de thoughts 10 of años. suicide, Llegué vacío. I Llegué was sin empty, propósito. without a Llegué purpose, quebrantado. broken. Y así el Señor me recibió. And just like that, God received me. Y mi pastor y sus líderes. And the pastor and the y los leaders hermanos de and the maduros en la brothers iglesia of the church, nos amaron. they loved us. Oraron por nosotros. They prayed for us. Nos llamaron. They called Nos us. levantaron. They lifted us Nos up. compraron café. They bought us coffee. Nos compraron unas donitas. They bought us Usted donuts. sabe algo, cookies and cream. You know, algo. cookies and cream, something. Ahora usted y yo estamos en esos zapatos. But now you and I are in those shoes. De amar a cada persona que entra por esa puerta. To love each and De every person servir a that cada comes here. hermano o hermana. No son gente perfecta la They're que not, Dios está trayendo. brothers and sisters that are coming aren't perfect, Sino somos gente quebrantada. but we're broken people. Somos gente incompleta. We're people that are incomplete. Tome todo su orgullo y déjelo en la casa. Take all your pride and leave it at the house. No hay lugar para orgullo. There's no place for pride. Dijo el apóstol Pablo de que nos vamos a jactar. Paul said, what are we going to glory in? Si Él es el que nos da todo. If he's the one Si that Él es gives el que us nos everything. levanta, If si Él he's es the el one que that murió lifts por us up. nosotros, If si he's Él our es el que God. nos ofrece vida, He's the one that gives us life. no hay lugar para orgullo. There's no place for pride. Leave your pride at home. Deja su orgullo en la casa. Venga a servir. Come and serve. Venga a amar a su Come and love your neighbor. ¿Por qué no pasas al altar Why don't you come to the altar? y buscas al Señor? And why don't you look for the Lord? Pídele al Señor que te dé un espíritu And tell him to give you a spirit para servir, to serve. un
espíritu para amar a gente quebrantada, a spirit to love the broken, un espíritu para orar por gente quebrantada, a spirit to pray for the broken, que nos use, that God would use us, que nos sane, that He would heal us, que nos perdone en nuestra ignorancia, that He would forgive us in our que ignorance, nos perdone cuando nos portamos mal, that He would forgive us when we que behave nos bad, perdone cuando se nos sube el orgullo. forgive us when our pride gets a hold of us. Dios está hablándote a ti. God is speaking to us. Tú You, vas al altar, come to the altar, cierra tus ojos y comienza a buscar al Señor. close your eyes and begin to look for the Lord.